untuk menunggu keputusan. Kalau mereka tak dapat panggilan daripada pejabat kesihatan daerah ataupun daripada klinik, jadi mereka kena duduk di rumah sehingga tempoh 14 hari. Kalau mereka dapat keputusan awal, jadi mungkin kita akan melaksanakan pemeriksaan kesihatan. Kalau ada gejala, mereka tetap akan sambung untuk tempoh 14 hari. Jadi kita sedang memantau. Memang pertambahan kes kita dapati meningkat. Jadi mungkin keputusan yang kita jangkakan mungkin bukan 3 hari, mungkin bukan 4 hari, mungkin lebih lama daripada itu. Walau bagaimanapun mereka kekal duduk di rumah, iaitu dengan kuarantin di rumah secara wajib sehingga 14 hari. Itu yang kita telah laksanakan. Dan kalau ujiannya dah positif, Kementerian Kesihatan akan hantar ambulans untuk mengambil mereka untuk masuk ke hospital. Itu yang pertama, kalau positif. Kalau negatif dan kalau kita kesan mereka adalah terdedah pada kluster-kluster ataupun mereka yang kembali positif, mereka juga akan diwajibkan kuarantin untuk tempoh 14 hari. Kalau negatif tetapi ada gejala, masa kita periksa mereka ada gejala semasa kembali daripada Sabah ataupun semasa datang ke klinik ada gejala, kita juga kekalkan kuarantin untuk 14 hari. Tapi kalau tak ada gejala dan juga telah pun negatif, jadi tunggu panggilan pada Kementerian Kesihatan. Jangan panggil Kementerian Kesihatan, tetapi Kementerian Kesihatan akan menghubungi penumpang-penumpang. Tan Seri, saya Laili dari YBhg. Terdapat cadangan, saya ada 2 soalan. Terdapat cadangan supaya semua individu yang balik dari Sabah sebelum 27 hari September diwajibkan melakukan salinan COVID-19 sebab ada kes sebelum yang sebelum 27 hari bulan dan juga tempoh inkubasi yang 14 hari. Jadi apa cadangan KKM? Dan soalan saya yang kedua adalah berikutan peningkatan kes, adakah selamat pelajar-pelajar sekolah untuk meneruskan sesi persekolahan, dan cadangan KKM kepada kementerian dan juga kepada ibu bapa? Terima kasih. Jadi terima kasih dua soalan tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan kepada mereka yang pulang dari negeri Sabah, terutamanya daerah Tawau, Sempurna, Lahad Datu dan Guna dari 20 September hingga 26 September untuk tampil ke depan untuk jalankan ujian. Jadi ujian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan bermula 27 September. Sekiranya mereka pulang 26 ataupun 20 hari bulan September hingga 26, mereka digalakkan untuk datang ke klinik untuk menjalankan saringan untuk ujian. Sebelum tu kita tak wajibkan. Jadi sekarang ni yang kita lihat sekarang ni, negeri Sabah zon merah hanya 4 daerah. Dan zon lain, contohnya di tempat lain ada yang zon hijau, ada yang zon kuning. Jadi jangan kita anggapkan keseluruhan Sabah tu kes yang aktif. Tapi untuk saringan kita, sebab kita melihat kepada pengangkutan yang balik dari Sabah, jadi adalah mudah untuk kita menjalankan saringan di pintu masuk antarabangsa dan domestik. Dan kita mulakan saringan ni wajib pada 27 September hingga 10 Oktober. Tapi kita galakkan mereka yang telah pergi ke negeri Sabah, terutamanya di 4 daerah yang telah dikenal pasti sebagai zon merah, untuk tampil ke depan untuk menjalankan saringan, iaitu 20 hari bulan September sehingga 26 hari bulan September. Dan juga mereka yang ada gejala. Kalau mereka ada gejala, sila tampil ke depan untuk kita laksanakan ujian saringan. Untuk sekolah pada sekarang ni, setakat ni kita tengah memantau jangkitan sama ada di sekolah. Tetapi laporan yang kita dapati iaitu contohnya di Kedah, di kluster Tawau ada mereka yang terlibat, iaitu cikgu dan mereka ke sekolah ada menjangkiti anak murid dan sebagainya. Jadi kita akan tutup sekolah untuk menjalankan cakuman dan cemam untuk tempoh 2 minggu dan seterusnya. Tapi ada sekolah lain sekarang ni, setakat ni kita tak ada kes yang dikesan.
Tetapi apa yang telah berlaku ialah mereka yang kembali ke sekolah, kembali daripada negeri Sabah yang telah dikesan positif, sama ada dalam kluster ataupun tidak, mereka ke sekolah boleh mengajar, cikgu mengajar di sekolah. Jadi kebimbangan kita ialah cikgu yang telah hadir ke sekolah dan mereka dikesan positif, ada kemungkinan dan kebarangkalian menjangkiti anak-anak murid. Jadi saringan sedang dijalankan. Apabila kita telah menjalankan saringan, kita juga menjalankan aktiviti yang cemar dan yang kumat di kawasan sekolah. Dan juga sekolah ditutup untuk tempoh 2 minggu. Assalamualaikum Tan Sri. Melihat kepada trend peningkatan kes yang mendadak kebelakangan ini, adakah Malaysia berada dalam gelombang ketiga pandemik COVID dan apakah anjuran KKM pada kali ini? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat istilah gelombang yang kita guna, biasanya kita menggunakan istilah gelombang kalau virus tu berjangkit secara bermusim. Tapi sekarang ni kita menggunakan istilah gelombang untuk melihat kepada virus COVID-19, dia tak ikut musim. Jadi musim sejuk, musim panas dia tetap ada. Dan sekarang ni kita lihat pada peringkat permulaan untuk gelombang ketiga. Jadi kes-kes telah dikesan bukan hanya negara kita tetapi juga di negara-negara lain juga menghadapi peningkatan kes-kes. Jadi apa yang kita perlu laksanakan ialah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 ini. Untuk membendung virus tersebut, tindakan-tindakan kita adalah amat penting. Iaitu kalau kita mengamalkan SOP, kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Jadi SOP telah kita siapkan untuk semua sektor dan kita harap rakyat Malaysia patuhi kepada SOP tersebut. Dan kita lihat juga sekarang ni, apa yang penting adalah kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, iaitu sehingga 31 Disember. Kita belum kembali pada keadaan biasa lagi. Jadi sekarang ni kita pastikan untuk bersama, bertanggungjawab bersama untuk patuhi SOP yang telah diketengahkan. Bagaimana dengan anjuran? Jadi pada anjuran kita sekarang ni bergantung pada tindakan kita. Anjuran kita bergantung pada tindakan Kementerian Kesihatan dengan pelbagai agensi dan juga rakyat Malaysia. Kalau kita sama-sama dapat melaksanakan tindakan masing-masing, iaitu patuhi SOP, dan Kementerian Kesihatan akan laksanakan, iaitu yang pertama tindakan kesihatan awam untuk membendung penularan. Pihak PDRM akan melaksanakan sekatan jalan raya dan sebagainya. Dan juga Angkatan Tentera akan mempertingkatkan kawalan sepadan jalan-jalan tikus dan sebagainya. Dan juga Jabatan Immigration pastikan kita akan pertingkatkan juga kawalan kemasukan ke dalam negara kita. Jadi semua tindakan ini dan juga Kementerian juga akan mengambil tindakan untuk melindungi tempat-tempat seperti pusat jagaan warga emas dan juga terlihat pada depo tahanan immigration, depo tahanan penjara dan juga tempat tahanan-tahanan yang lain. Jadi untuk pastikan yang kes-kes yang dikesan baru diasingkan daripada kes-kes yang lama. Contohnya OKT yang lama dengan OKT yang baru tidak bercampur sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 minggu. Jadi untuk tindakan kita lah untuk pastikan kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19 ini. Saya Terima kasih. Soalan pertama saya, adakah benar semua sekolah di Sabah akan ditutup 2 minggu susulan kematian seorang guru akibat COVID-19 maupun pencerahan sekiranya tindakan ini berdasarkan arahan atau saranan KKM? Soalan kedua, terdapat berita mengenai 2 pegawai SPRM yang dijangkiti COVID selepas pulang dari Sabah. Adakah KKM menjangka akan ada lebih banyak kes melibatkan pegawai SPR yang bertugas di Sabah? Dan soalan ketiga, dengan peningkatan kes, adakah KKM bersedia dari segi fasiliti seperti PPE dan manpower? Terima kasih atas 3 soalan tersebut, iaitu kes yang telah dikesan di negeri Sabah itu ada satu kematian telah dan sebelum datang ke hospital ada kesesakan pernafasan dan sebagainya, datang ke hospital dan meninggal dan jadi kita telah menjalankan ujian RTK antigen iaitu positif,
tetapi tidak dapat disahkan lagi. Sekarang ni kita telah ambil untuk pengesanan menggunakan RT-PCR. Setiap kes RT antigen yang positif, kita akan susuli untuk pengesahan menggunakan RT-PCR. Dan RT-PCR keputusannya tak ada lagi. Walau bagaimanapun sekarang ni sama ada tu kes COVID atau tidak, kita tak sahkan lagi. Tetapi tindakan kita ialah kita akan melihat ataupun mengambil tindakan kesihatan awal, iaitu melihat pada tindakan yang cemal dan juga pengesanan kes-kes yang aktif yang berkaitan dengan simati tadi. Jadi kita akan menjalankan contact tracing dan juga mengenal pasti tempat-tempat yang telah dikunjungi oleh simati. Jadi ini tindakan biasa yang kita laksanakan. Yang kedua ialah pegawai SPR. Mungkin kita akan lihat mereka yang kembali daripada negeri Sabah, terutamanya mereka yang berkhidmat di Tawau, Sempurna, Lahan Datu dan Guna, ada keberangkalian dijangkiti. Jadi itu sebabnya kita melaksanakan saringan dan sekarang kita telah iaitu tempoh di kawasan tersebut. Jadi mereka yang dah kembali, kita sarankan untuk mereka wajibkan untuk mereka melaksanakan ujian dan juga duduk di rumah, dan apabila kes yang dikesan positif akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Yang ketiga ialah mengenai PPE. Jadi kalau kita lihat pada ketika ini, persiapan dan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan lebih tinggi berbanding dengan pada peringkat permulaan, iaitu dengan segi PPE, dengan ventilator, dan sebelum ini pun sebelum 27 September pun telah kita hantar petugas kesihatan kita ke negeri Sabah dan daerah tertentu. Jadi yang ini adalah tindakan kita sebelum kita menjalankan mobilisasi pasukan bantuan kesihatan. Jadi kalau kita lihat di Tawau, kita telah hantar 2 pakar pediatrik, 1 pakar bios, 22 pegawai perubatan, 3 penolong pegawai perubatan, 4 jururawat terlatih, 4 penolong pegawai kesihatan persekitaran dan 1 pemandu. Untuk Lahan Datu, kita hantar 1 pakar pediatrik dan 23 pegawai perubatan, 2 penolong pegawai perubatan, 3 jururawat terlatih, 7 penolong pegawai kesihatan persekitaran dan 2 pemandu. Dan untuk hospital Sempurna, kita hantarkan 2 pegawai perubatan, 5 penolong pegawai perubatan, 5 jururawat terlatih, 5 penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dan 1 pemandu. Jadi aktiviti dan jururawat dan doktor jururawat dan pakar-pakar telah pun kita hantar, dan kita akan lihat keperluan. Kalau ada keperluan, kita akan hantar lebih ramai lagi pakar-pakar kita. Tan Seri, ada 3 soalan. Semalam baru-baru ni kita dapat media sosial lah sebab mereka yang hadir himpunan Seri Petani dan juga yang pulang dari luar negara yang diuji negatif mengadu berkenaan perbezaan tempoh karantin antara yang baru pulang daripada Sabah. Jadi mereka persoalkan mengapa terdapat double standard di situ. Dan nombor 2, semalam Tan Seri mengatakan RT di Selangor 1.99. Adakah KKN yang kena lockdown di Selangor tak lama lagi? Nombor 3 adalah sebelum KKM ada kata persediaan membendung COVID-19 setelah dilakukan 2 minggu sebelum PRN Sabah. Tapi kenapa saringan COVID di airport hanya dibuat pada 27 hari bulan? Okey, terima kasih. 3 soalan. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Seri Petaling, mereka yang berkumpul di Seri Petaling telah terdedah kepada kes-kes yang berisiko. Jadi kalau mereka yang balik daripada negeri Sabah, ada yang terdedah, ada yang tidak terdedah. Jadi yang terdedah mungkin di 4 kawasan tersebut, tapi ada green zone juga. Jadi kita mengambil tindakan, bukan ada double standard. Jadi standard ialah, adakah kalau kita contohnya, kalau sekarang Seri Petaling ialah zon merah, adakah kita akan pastikan mereka yang berada di Kuala Lumpur wilayah tersebut akan disaring semuanya kalau keluar dari Kuala Lumpur? Dan apabila disaring negatif, kita akan akan tempatkan mereka kuarantin di rumah. Jadi kita melihat pada satu negeri sekarang, Seri Petaling adalah satu daerah yang zon merah, begitu juga Tawau satu daerah zon merah. Tapi tindakan kita sekarang ni seolah-olah kita nak saringkan semua yang keluar daripada kawasan tersebut. Yang ini kita tak pernah lakukan.
Zon merah contohnya di Ceras ataupun di Sepitaling ataupun Titi Wangsa. Adakah kita saringkan semua yang keluar pada Titi Wangsa, contohnya di zon merah, dan apabila saringan ialah negatif, kita kuarantinkan mereka. Yang ini pun kita tak pernah laksanakan. Hanya kita laksanakan ialah apabila mereka terdedah pada kes yang positif ataupun mereka ada gejala walaupun negatif dan terdedah pada kes yang positif tetapi negatif, itu kita kuarantinkan. Jadi mereka yang kumpul di Seri Petaling terdedah pada kes yang positif, ada kes rakan-rakan mereka positif, jadi kita saring ataupun kita kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Tapi mereka yang tak terdedah pada kawasan tersebut, contohnya di Seri Petaling tetapi di kawasan lain, adakah kita saring mereka dan kita uji, lepas tu negatif, kita kuarantinkan mereka. Jadi kita tak laksanakan kalau mereka tak terdedah kepada kes-kes yang positif. Dan kalau mereka ada gejala, kita akan asingkan dan kita kuarantinkan mereka. Jadi sekarang ni tindakan kita di Sabah seolah-olah Sabah tu semua mereka yang terlibat di Sabah tu adalah positif. Tapi kita hanya menjalankan pada 27 September sebagai satu kawalan surveillance kita untuk melihat sebab kes kita dapati meningkat dan yang terbaik adalah kita menggunakan pintu masuk antarabangsa ataupun domestik untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan kadar kes yang positif dikesan pun tak banyak, tak meningkat. Jadi kita masih menunggu sama ada untuk tempoh 2 minggu ni kita akan meningkatkan pengesanan kes-kes yang positif di kalangan mereka yang pulang daripada negeri Sabah. Jadi untuk negeri Selangor, jadi R0 memang 1.9, tapi kawalan kesihatan atau awam telah pun dijalankan. Jadi kita harap kita dapat membendung penularan jangkitan di kalangan kes-kes yang telah dikesan dan juga kluster-kluster yang tersedia ada. Kalau kita dapat laksanakan sebagaimana kita jalankan di negeri Kedah, kita boleh kurangkan RT dia kurang lebih 1. Jadi tindakan sedang aktif dijalankan di kawasan-kawasan tersebut. Jadi kalau kita dapat jalankan tindakan tersebut, masih belum lagi kita bincang sama ada kita nak perlu lockdown ataupun tidak. Itu yang di negeri Selangor. Yang kedua ialah COVID-19 kenapa kita laksanakan pada 27 September 2020. Bagaimana saya katakan tadi, iaitu sebelum ni kita hanya dapat 1-2 kes, iaitu kes sporadik. Tetapi sekarang ni kita melihat pada pergerakan satu negeri, iaitu untuk kita menjalankan kawalan surveillance. Dan kawalan surveillance ialah kita pertingkatkan ujian-ujian kita. Tapi kita boleh jalankan test dan test. Tetapi bila hasil dia negatif, adakah semua yang hasil negatif ni kita kena wajibkan mereka kuarantin di rumah? Walaupun kita nasihatkan mereka untuk kuarantin di rumah, tapi bukan wajib untuk mereka yang negatif dan tidak datang pada kawasan yang zon merah dan tidak terdedah kepada kes yang positif dan tidak bergejala. Ini yang kita kena lihat cara kita untuk mengesan mereka yang positif. Good evening, Dan Seri. Just to continue my colleague's question on the death of the teacher in Sabah. Since you said you confirmed that you haven't ascertained whether or not it's COVID-19, I just want to ask, so that means that what has been reported that all the schools will be closed down, that's not confirmed yet? And could you give some details on the deceased as well, whether or not it's a female or male and how old? And just one more, regarding the cluster tembok in Kedah, could you give us a bit more details about how it started and how it has spread this much among the inmates? Thank you. Alright, 2 questions with regards to the case. I'm talking about the confirmation. First, we do the RTK antigen. So RTK antigen, because we know that sensitivity is only about 85%. So we need a confirmation before we say that we confirm that this is a COVID-19 patient. So nonetheless, the highly, perhaps 80% is confirmative of COVID-19.
But the school is taking a proactive action in terms of the closure and do the sanitization and etc. So I think that's been done. In terms of the name or even the individual, we do not review the individual of that person, that person that has been brought to the hospital because he has symptoms and then eventually succumbs to the disease. So I think part of confidentiality would not review who he is or she is. Okay, second is the cluster tempo, right? Cluster tempo is in a confined area, and we got to know from the first index case who passed away, which is a staff manning the prison. So, and involved 3 of them. And then once we have detected a cluster, it is our routine to make sure that we continue the screening. And the screening now is just like what we did in Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil. So we detected more cases, but in a confined area. So they are not in the community, but in a confined area. Just like Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil. But activities have been done, and we are investigating the source of the infection. Maybe from the staff that has been infected outside and then bring to the community, most likely. This is the reason why I think in the detention center, whether it's for immigration or prison and etc., we need to make sure that the minimal contact between the outsiders or even those working in the area, because they can move in and out and probably can bring the infection into the community. Yes, good evening. I have 2 questions. First is looking at the whole world situation. Actually, many countries have already lost control, including the United States, India, and some European countries. They are facing the new wave. Thousands of cases confirmed per day. And today, there is also very shocking news. The President Trump couple has been confirmed. So what do you think of this situation? And under this kind of pressure, are you still confident in control this pandemic? Is it impossible? Well, if you look into this virus, the virus knows no border, and wherever you are, whether you're a president, whether you are a politician, or whether you're a layperson. So more importantly, each and every one of us must comply to the SOP. So compliance is very important. So this is a social responsibility, social discipline among us, as well as social compliance to the SOP. Now, if the president or the politician or any one of us do not comply to the SOP, then I think that that's the opportunity for the virus to spread from one person to another. The virus needs to have a close contact with individual, and then from one individual to another, that's how the virus starts to spread. That's the reason why we need to make sure that we have significant physical distancing of at least 1 meter. So if we practice that, the opportunity of the virus to transmit can be reduced. And wearing a mask and continue to use a hand sanitizer and wash your hands. So I think these are evidence have shown that more than 82% of the transmission can be contained or even break with this practice from practicing the SOP. So we hope that not only the Ministry of Health or even other agencies, but each and every individual, regardless who you are, do practice the SOP. And our SOP very clearly, avoid 3C and practice 3W. It's very simple, but it's not easy to practice. So I think this is something that we need, it's a new norm for us. So if we continue to practice this, we can break the chain of infection. If we do not practice this, then the implication is what we have seen. Exactly what we have seen in whether it's in Sabah or whether in elsewhere. If we do not practice, because the virus is already in the community, and the virus needs to transmit from one person to another. And if there is actually, in a crowded places, or well, it's a confined space, and the virus have the opportunity to transmit to one individual to another. So again,
whether we can break this chain of infection or we can win this war is all up to us together. The rakyat, whoever every one of us in this room and in Malaysia must comply to our SOP. So that's what we are asking for. Winning and losing is up to us now. We have won a few battles. Battle of the MCO, battle of the CMCO, and battle of RMCO until we managed to bring down the cases right down to low double digit, even single digit. And 3 days we do not have any cases. If you want to see that result, every one of us have to comply to the SOP. However, we understand whether it's the frontliners, public, and etc. There's a fatigue. Over the last 10 months, we're already on this. So we can feel the fatigue, but not the virus. The virus, the moment we let down our guards, the virus will continue to spread. And this is one good example in Sabah. When we let down our guards, this is what happened. So we hope that each and every one of us learn this lesson so that we do not repeat this again. Yeah. So from the scientific view, and because you are the leader of the containment process, and could you tell us the main differences of this wave from the first and second two? Are the virus still same or a different? People are very tired now. We do know that this virus is not seasonal, that's one thing. And the other thing is this virus continue to spread and also mutate. And our fear is that comes winter, I think probably we are seeing an increase of the cases in other countries. And also once upon a time, benchmark countries, they managed to contain the infection, and they are also having the same problem. So we are looking into how we can contain this infection when we do not have the vaccine in place now. So obviously vaccine is a hope, but we do not have it now. But what we can do as a country is to break the chain of infection. And if we can break the chain of infection, then we can do it. During the battle of the battle of MCO, every one of us stay at home. And that's the safest place. When you stay at home, it's no social distancing. We can practice social distancing, and particularly physical distancing as well. When that was what we did in March, April, MCO 1, 2, 3, and 4. And we succeeded to flatten the curve, just using the practice of staying at home and allow the public health intervention to take place at looking into every cluster and also every case detection. So that is something that we can repeat that again. If we do not have any important matters outside, we encourage the public to stay at home. So this is one success mechanism or even action plan that we have taken in March, April, and May. So we continue to, if you need to come out of the house, for example, to attend to urgent matters, then you must comply to the SOP. So you look into MCO, it is actually everybody stay at home. CMCO, we allow the economic sector to resume but follow the SOP, not the social, not education, not sports. RMCO, we allow all sectors to resume back, but with the caveat, you must comply and adhere to the SOP. The issue now is that the non-compliance of the SOP at every level. So we are not blaming, but we are reminding every one of us to comply to SOP. Just want to confirm, is it possible to come back to the first time still? It's terrible, the economic cannot afford the pressure. This is the reason why we need to look into life and livelihood, the balance between health and economy. We need to look into how we can strike the right balance. It is not easy for us. It's certainly a challenge for us to strike the right balance between the two. So now we have to look into the data, whether we can contain the infection, and then we have to also look into the economy. So if you look into the 3 criteria from the WHO, criteria number 1, looking of before they declare a state of emergency, we have to look into the infectivity, the rate of the spread.
Criteria number 2 is the virulence, the fatality. If the fatality is very high and they spread very fast, these are the 2 criteria before they announce. The third criteria will be the economic impact. So they have to look into the 3 areas before a declaration of state of emergency. This is also very important for us to balance in terms of life and livelihood, health and economy. So we need to look into the economy, we need to look into the health aspect. Can we contain the infection? At the moment, we think that we can, because we can use our whatever we have done in March and April, and to use the public health intervention to contain the infection. So we also need the collaboration and cooperation of each and every individual in our country to comply to the SOP. By complying the SOP, you are breaking the chain of infection. If there's no urgency, please stay at home. If you need to go out of the home, please comply with SOP, put on a mask, and then practice physical distancing. I think it's a simple message, but not easy to practice because of the fatigue. We understand the fatigue, but remember, we cannot let down our guards. If we have the fatigue, and let down our guards, the virus will continue to spread. There's no fatigue for the virus, but there's fatigue for humans like us. So I hope that we can comply to the SOP. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP. Tidak kira siapa kita, pastikan kita jaga keluarga kita, jaga masyarakat dan juga jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.